समलेई माँ गो समलेई माँ तोर छुआगा कुछ तते धरी तो ना तोर मंदार फूल तोर दहना माल तोर मंदार फूल तोर दहना माल सुंदरा करी गुथी चम पिघई देलिया माँ गो समलेई माँ गो समलेई माँ गो समलेई माँ पटेले बुगो पड़े ओ माँ पटेले बुगो पड़े তোর পাহাতলে করুছু গুহারি মা তু তো দেবু দূরে গো মা তু তো দেবু দূরে मन भी आज बहुत तामे बहुत मोरा बड़ हो घर मनुष्य हो बल्कि सबै बहुत तामे बिले हमर मां बाप भाबु सना हो ताकर सामने कोइ जने नै दिबो साजी न रना बडा रिस्पांस करना होंगे जनता को मंदिर पास करावे और मनुष्य सना सकले हमें सब आज बाबा ना काय खराब नहीं चाहता बिले बिले सकले मैं बाबा मां के और लोग के सम्मान ये और लोग के सम्मान से हैप्पी हमारा खुशी हमारा सब प्रकार प्रॉब्लम रो समाधान सब प्रॉब्लम रो समाधान है खुशी और एग्जांपल तुम्हें परीक्षा को फेल होला तुम माने एते बात काम करो आप लोग भी जावा के दो पढ़ो एते बात काम करा क्या काम हो कि तो से ना खुशी दुख लागनी बस नेगेटिव थिंका भावे नहीं सब पॉजिटिव थिंका नहीं प्रति तार पॉजिटिव माइंडसेट अलग है सब प्रॉब्लम ना अब खुशी खुशी समाधान करना सब से इजी अब तो मानो मतलब किसी को आले ताको देखते देखो एवं तार मिष्टि वाली जब यहाँ हमको भी दूंगा दादा टिके दादा अरे दादा टिके दा सुन बात पेपर बिगिरी दुनिया में तो क्या पाठ होगी আর সেটা কালা এয়ারপ্লেন র পাইলট হতে 9টা পোস্ট দিলা আর 10টা প্রার্থী দিলি তেন 9টা পোস্টে 9টা পাই গলে আর বিজয় কেন পাইলে দিলি আর সেদিন সেতে দুঃখী হইলি যে নদী গুলা উপরে বসিকি ଆଉ ଗୋଟେ କାଣା କରମି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଦିନ ଏନ୍ତା ବି ହେଲା ଯେ ସେ ଭାରତର କାଣା ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କଲେ ସ୍ପେଶାଲ ବିମାନ ହେଲା ଯେ ସେ ବିମାନରେ ପାଇଲଟ ହେଇକି ଉଡ଼ାଲେ ତ କେବେ ବି ମାନେ ନିଜ ଭରସା ଦେଇ ଛାଡ଼ିବ ସବୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ଦୃଢ଼ ରଖ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖ ଯେ ମୁଁ ଜିନିଷଟା କରିପାରିବି ଏକା ପାଇବି हुए तो तुमर सक्सेस पाबल तुम लेट हवा हुए तो तुमर पाके वही खाता ना पढ़वा ले हुए तो मां बाप पैसा ना तुम ट्यूशन पढ़वा ले हुए तो खाता खुले होचे रखवा तुम हुए तो पैन ना फाटी गला
তেনে পিলাମାନେ ଏଥିରେ କହିଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ବି କଥା କହିଲୁ ସାର୍ କହିଲେ ୟୁନିକ୍ ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ମୁଁ ଏମିତିରେ କରିପାରିବି ଆଇ ନା କରିପାରିବି କାରଣ ତ କରିବି କାରଣ ନା କରିବି କି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କାଣା କହୁଛେ ପଛରେ ଶୁଣ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେବେ ବି ଥିବା ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶିଖୁଥିବା ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶିଖୁଥିବା ଆମେ ସବୁଦିନ କାଇଁ କରିବା ଆଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜୀବିତ ରହିବା ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରିବା one second ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖୁଥିବୁ ବସ